Dahil Bisaya. I don't stand Bisaya. Binubanta ka uyo. What? Yung burok nag-t-shirt ra. What is your name? Sabor. Hi guys! This is me again. Pakilaya ta. Yung maliit. Alubin, mabuok ganito. Imoy pasabot sa siki. Hi guys, andito na naman And si this Aling my cup. maliit. Nikap, pagkap, unikap. Every day, I will talk. Dar kami kuman sa Seawall. Bin, daton guys. And we are kami sa SeaWorld. Huh? And we are in here and the sweep. Oh, the SeaWorld. This is our. This is our seat. One guys. Look to ub. This is our suba. Oh my gosh, it's so big. Wow. Taob siya guys. Taob siya. It's so very in here. It's so very. Wala, katok ko ang tao ang bayad. Oh my gosh, guys. Pataob po. I want this. May ang pag-uli na ito, hulas na. Dili, pataob pa oh. May ang pag-abot ba na ito? And guys, we're here to the Hi Philippines! Sa babi na. Wala yung kibas. And guys, we go to the Sa sports lagi, ani. complex. We have a kite. We have a girl. We have Buisit ng kaway. Buisit Oh my ka. God, guys! Kalawin mo laksa sa suba! Ula! Hindi ka pila sa mo tugtang. I really want to Ano gagi? jump in. I really want to jump in sa Nado pag English. Okay. Ito na Hello, umakapag bakot. I really to jump in. Ay, gago. Dali na ka mo ba? Guys, over in it! Hindi na dyan pag English, bindi bagay. Gato na lagi! Gato na lagi! Ayaw paghangad di. Ayaw Lukat paghangad. na ako! Maya man dyan pa lang. Ayaw paghangad. Laong ra, itong pinalaong ba? Palaong o. Ipaubos-ubos ini. Iubos-ubos ini. Ikaw ang dahilan, ngunit sumikit lang. Sa gitna ng dilim, ang bawat ikot mo. Lang data. Bin, saba, bin. Nagbagyo na. Guys, our seawall is so very init in here. Guys, sobrang pasok talaga. Guys, kuman ako kay English and Bisaya. Kainan, For a Tagalog day. ka. Oh. English, Bisaya for a day. English, Bisaya, Tagalog for a day. Okay. Kay nagtagalog ko kaina. English, Bisaya, Tagalog for a day. Come on, guys, is we go to the sports complex. Si Alvin. Uy, what if nagdaya sila badminton kita boya? What if rahoy, what if ra? Sila tanan nagda. Laong man ni sir na pwede ra daw magdaya ba? Mag-post guide kita nila tayo. Hindi ra sa Sa bawat. adto nagtapalag sila ka. Nagpalupad sila taba. Guys, there is so kite. It's so very flying over the sky. Sa bamin. Kapasok ka ganun ang palupad ko. Kani, basta baya ako sugang hangin palupad sila. Guys, Nag-napkin na we ba ako? see a boat, guys. Nag-napkin ako. Kita mo ba? Guys, we see a boat. Sa bamin ka uini mo. I want First to time? I want to go there. First time pa sabihin kita ng back, ano ni? Baroto? Go there. Baroto, di ba? Baroto English na Basyo. doon. Adi. What? Basyo. Guys, the kite is so very flying over the sky. And this is our tumbler. Malapit na kami, guys. Ako ang nagbit-bit ng ila tumbler. Saba, Bin. Awa, kada mo.
Duha ka buok kabulat ra ba? Sus, ikaw na Di ka siya. mainam. Ano nga ako sa gipadaan yung iyong mga gida, mga bugan ayra. Wow, bin, duha to. May waray da. Ako duha tagdaya, bin. Pero bugat yun. Oo, bugat. Ang ligan ayra kayawon. Saba na lamang ngayon pagbuod. Wala ko gamay na boot. Usi gamay na boot, guys. Uwi ni mo baga silpon na ganak ko ito. Tai. Kasi Hapit na kagather, nagagiod ka so. Pero mayaman sa. anta. Ha? Guys, we see a tree of coconut. I want to go over there because Coconut tree? Coconut tree. Bungoy man ko, bin. coconut tree. Yung tree coconut. Coconut. Ang isa. Ano to? Tree coconut? We see a coconut tree. I see the tree coconut. I see a coconut tree. Umanito, tuyo ka tree? Oh my god, I see Tree coconut. Tree coconut. guys, it's so very Tuyo ka coconut. I want to guys. Guys, so guys. Malapit na mi guys. Malapit na yung Junog Piso. Yung ano niya? Saba. Kabaho. Baho na. Ni Jog. Kalo na yung bako. Kapit na Lord. What if ito rin wala- tao? What if we at badminton sa sunod round? What if lang mo apa sa mantok badminton? Bakit sa magduwa mo gusto sila? Ha? Bakit sa magduwa? Magduwa-duwa. Pwede naman sa magduwa-duwa agay. May gilaong ni sir. Basta magtayo. Table time, sige. Malbinya na ko.